اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ صوبے میں جو پیٹرول پمپس ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو مقررہ نرخ سے زیادہ ریٹ پر پیٹرول پمپس ان کے خلاف کارروائیاں جو ہوئی ہے، اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو احکامات دیے تھے، کل اتوار کے دن تمام ضلعی انتظامیہ نے پورے صوبے میں پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کی ہے۔ 262 پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جن میں 14 پیٹرول پمپس پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 132 پیٹرول پمپس کو وارننگ جاری کی گئی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے پیٹرول پمپ پر 56,500 روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 12 دنوں کے دوران ٹوٹل 15,614 پیٹرول پمپس کا معائنہ کیا گیا ہے۔ صوبہ بھر میں 3,970 پیٹرول پمپس کو وارننگ جاری کیا گیا ہے۔ اس طرح 4,519 پیٹرول پمپس پر 26,52,073 روپے جرمانہ عائد کیے گئے ہیں۔ صوبہ بھر میں ٹوٹل 437 پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح صوبہ بھر میں SOPs کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ کل اتوار کے دن جو دیگر کاروبارات ہیں جو SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں، کل اتوار کے دن 12,952 یونٹس کاروبار کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہے، جس میں 3,878 افراد کو SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر وارننگ جاری کیا گیا ہے۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو 1,157 افراد پر 6,68,700 روپے جرمانے عائد کیا گیا ہے۔ SOPs پر عمل نہ کرنے پر 421 یونٹس کاروبار سیل کر دیے گئے۔ اس طرح گزشتہ 12 دنوں میں ٹوٹل 2,64,557 کارروائیاں پورے صوبے میں عمل میں لائی گئی ہے اور 68,176 افراد کو وارننگ جاری کر دیے گئے ہیں۔ 44,183 یونٹس کاروبار پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ فیصلہ ہم نے جو کیا ہے کہ جو SOPs پہ عمل درآمد نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عملاً خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن میں میں نے پچھلے 12 دن سے آپ کو بتایا کہ جو پیٹرول پمپس کے حوالے سے ہیں، جو ہمارے کاروباری جتنے بھی جہاں پہ SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ جو ہم نے کارروائیاں کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسرا جو اس وقت ہماری ٹاسک فورس کی آج کی میٹنگ ہوئی ہے، جس کو چیف منسٹر محمود خان صاحب نے چیئر کیا ہے، اس میں تمام صوبے کے اس وقت جو کرونا وبا کی سچویشن ہے اس پہ مکمل بریفنگ دی گئی ہے محکمہ صحت کی طرف سے، اور ریلیف ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ جو بریفنگ دی ہے اس میں ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جہاں پہ کیسز زیادہ آ رہے ہیں وہاں پہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا، ہم نے اس کے لیے پورے صوبے میں آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ کون سے علاقے اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے اس کے لیے میکینزم بنا لیا ہے۔ اس میں ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نے کمیٹیاں مرتب کر دی ہیں، اور اس طریقے سے ہم نے اب جو پالیسی ہے جو خیبر پختونخوا میں کیسز کے ریشو ہے اس حوالے سے ہم اب ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ تمام ڈسٹرکٹ ایون یونین کونسل لیول تک ہم اب جا رہے ہیں، جہاں پہ کیسز زیادہ ہوں گے اس کے لیے ہم نے SOPs طریقہ کار سمارٹ لاک ڈاؤن کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ کل اس حوالے سے ہم نے کابینہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خیبر پختونخوا کے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی ہے، اس میں باقاعدہ ان چیزوں کو ڈسکس کر کے اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ
हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है ये भी डिस्कस आज की मीटिंग में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त औसतन हम 3500 के फिगर को टच कर रहे हैं टेस्टिंग कैपेसिटी। इस पे भी वज़ीर आला साहब ने अहकाम जारी कर दिए। हम टेस्टिंग कैपेसिटी अगले दिनों में मजीद बढ़ा रहे हैं। अपनी जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है सरकारी तौर पर उसको हम, और साथ हमने प्राइवेट सेक्टर को भी एंगेज करना है। हम एंगेज कर चुके हैं, मजीद हम एंगेज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हमने बिल्ड करनी है और उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और फिर ये कि हमने ये भी फैसला किया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एसओपीज पे जो अमल दरामद नहीं करेगा, जो मैंने आपके सामने पहले फिगर रखे हैं कि उसके हवाले से हमने एक्शन लिया और आगे हम एक्शन लेने जा रहे हैं। हमारी ये पहले दिन से मौकफ है कि नरमियों का मकसद कारोबार को रवा दवा रखने का है और था। आगे भी शर्त यह होगा कि जो एसओपीज पे अमल दरामद होगा वहीं पे हम नरमियां किए भी हैं, करेंगे भी। लेकिन जहां पे एसओपीज पे अमल नहीं होगा वहां पे हमने एक्शन लिया भी है और लेंगे भी। इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं। तीसरा, जो हॉस्पिटल्स की जो कैपेसिटी है उसको हमने बिल्ड किया है, पूरे सूबे में हमने बिल्ड किया है। अपने जो मेन हमारे हॉस्पिटल्स है, जो पहले हमने कोरोना वबा के लिए जो हमने जितने बेड्स, जितने हमने वार्ड्स मुख्तस किए थे, उसको हमने बढ़ा दिया है। और फिर इस तरीके से पूरे सूबे में हमने बढ़ा दिया है। इस वक्त अगेन काफी मुश्किल वक्त है, मुश्किल हालात है, लेकिन इसका हमने डट कर मुकाबला करना है। हमारे सूबे में हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वजीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में खुद फ्रंट लाइन पे है और हम वॉर फुटिंग पे इस वक्त। आज की जो मीटिंग हमारी हुई है टास्क फोर्स की, उसमें पाक फौज के हमारे जो अफसरान थे वो भी शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा में हमने फैसला किया है कि जहां पे भी हमें जरूरत होगी वहां पे हम पाक फौज की भी जो हेल्प होगी वो हम लेंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट में। और वो वैसे भी हमारी जितनी भी अभी तक हमने काम किया, पाक फौज ने हमारा मुकम्मल साथ दिया है और हर मौके पे उन्होंने फ्रंट लाइन पे हुकूमत का साथ दिया भी है। और आगे भी आज इसी अज़म का इजहार किया गया है कि जो हमने अब नया मैकेनिज्म स्मार्ट लॉकडाउन उसकी तरफ जो हम जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सूबे में 15,000 पेट्रोल पंप्स का मुआयना किया गया है और 437 पेट्रोल पंप्स बंद किए गए हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर भी कार्रवाइयां की गई, मुतादिद कारोबारी मराकज बंद किए गए। मजीद कहा कि मुश्किल वक्त है, मुश्किल हालात हैं और हमने डट कर मुकाबला करना है। डिपार्टमेंट्स जो रिलेटेड है उन सबको इस वक्त फ्रंट लाइन पे इस वबा के हवाले से अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब की फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस वक्त हमने हर कदम जो भी हम आगे उठा रहे हैं या उठाने जा रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमने इस वबा से अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है और इस पे हमने कोई जो है ना वो कंप्रोमाइज नहीं करना। इसलिए आखिर में मेरी पाकिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा खसूसन अवाम से, तमाम मकाते बेफिक्र से, कारोबारी हजरात से, तमाम ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, जितने भी हमारे भाई हैं, सबसे मेरी गुजारिश है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से कि जो हमने एसओपीज दिए हुए, जो हमारे गवर्नमेंट ने दिए, जो हमारे डॉक्टर्स ने दिए, उसके ऊपर अमल दरामद करें। इंशाअल्लाह ताला जब कल कैबिनेट के सामने जो फैसले हमने किए, जब हम उसके सामने कैबिनेट के सामने पेश करके उसके ऊपर कल इंशाअल्लाह ताला वो फैसले जो हमने किए वो भी कल हम अनाउंस करेंगे। एक बात वाज़ेह रहे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे हमने मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस वबा के खिलाफ हमने फ्रंट फुट पे रहना है। दूसरा जो है जो टीडी दल है उसके हवाले से मैं छोटा सा आपके सामने
वो रखना चाहता हूं। इस वक्त हमारा जो महकमा ज़राअत है, इसमें रिलीफ डिपार्टमेंट है, दीगर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे पाक फौज के हमारे जवान हैं, उनके साथ मिलकर जो हमने टीमें बनाई हुई है, 80 टीमें हिस्से इस वक्त ले रहे हैं और उसमें 758 एहलकार इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अभी तक 43,34,420 एकड़ अराजी पर सर्वे मुकम्मल हो चुका है और इस तरीके से 53,706 एकड़ अराजी पर स्प्रे मुकम्मल हो चुका है और टिड्डी दल के हवाले से इस वक्त ग्राउंड पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की गई हैं, मुतादिद कारोबारी मराकज बंद किए गए और कहा कि जरूरत पड़ने पर पाक फौज की मुआवनत भी ली जाएगी और तमाम कारोबारी हजरात ट्रांसपोर्टर से गुजारिश है कि एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए।